Right. And this evening, as I continue this series, I just want to recap a little bit about what I shared the last time I met with you. मैले अस्ति विगतको हप्तामा मैले के कुरा शेयर गरेको थियो त्यो कुरा फेरि म तपाईहरुलाई के बताउन चाहन्छु फेरि एकचोटी. All right. Now we know we introduced Apostle Paul the last time as a persecutor of the early church. हामीले पहिला अपोस्टल पावल चाहिँ को हो भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले परिचय दिएको थियो जसले चाहिँ क्रिस्चियनहरुलाई चाहिँ सताउने मानिसहरु थियो. Yeah, he was someone who didn't like the Christians and he was persecuting them. कति मानिसहरुले चाहिँ पावललाई मन पराउँदैन थिए किनकि उले चाहिँ चर्चलाई मण्डलीलाई चाहिँ सताउने गर्दथ्यो. And in the book of Acts chapter 9 we see that he encounters God on the road to Damascus. प्रेरित 9 अध्यायमा तपाईहरु मैले हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँनिर दमस्कसको बाटो जाँदै गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको उसको एन्काउन्टर भेटघाट भएको छ. We saw how he was called by God, he was chosen by God, and he was commissioned by God. अनि त्यो मानिस चाहिँ त्यस्तो सताउने मानिस चाहिँ कसरी परमेश्वरबाटको बलवत् भयो कसरी उसलाई चाहिँ छानियो र कसरी चाहिँ एउटा उसले चाहिँ काम गर्नलाई समर्पित गरियो भन्ने कुराहरु. Right, God called him and on the road to Damascus he had a blinding experience. He was blinded by a very very powerful light. अनि त्यो जब दमस्कसको बाटोमा रोडमा हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ एकदमै शक्तिशाली प्रकाशले चाहिँ उसको अनुहार चाहिँ उसको अनुहारमा लागेर चाहिँ अन्ध भएको थियो. And then later he was healed of the blindness when he was obedient and he was chosen to be an apostle to the Gentiles. अनि त्यो जब आँखाहरु खोल्यो त्यसपछि उ चाहिँ एउटा राम्रो र असल र आज्ञाकारी मानिस भयो जो चाहिँ अन्य जातिहरुका निमित्त पनि. And we saw how when he started preaching the word there was a lot of people that were not who were afraid of him because of his past experience. उसको कहिले पनि उसको विषयमा मानिसहरूले प्रचार गर्दाखेरि डर हुन्छ किनकि पहिलाको कुरा उसको हेर्ने हो भने विगतका कुरा एकदमै डरलाग्दो थियो. And then he went away and stayed away for about 8 years before he was found in Tarsus. तार्ससमा पत्ता लाग्नु भन्दा 8 वर्ष अगाडि 8 वर्षसम्म चाहिँ हराएको थियो. Okay, and so he was commissioned after that to preach the gospel to the Gentiles. अनि त्यसपछि चाहिँ 8 वर्ष पछाडी चाहिँ उले परमेश्वरको वचन अन्य जातिहरुलाई प्रचार गर्नको निम्ति उ अभिषिक्त भएको थियो. Now in the story of Paul's life we see many people that was along his side and I call them the comrades of Paul. अनि त्यो मानिसहरु जो अपोस्टल पावलको यो पावलको जति पनि वरिपरि काम गर्ने मानिसहरु छ उनीहरुलाई चाहिँ हामीले उनीहरुको सहयात्री साथीहरु भनेर हामी यसलाई नामकरण गरेका छौं. यहाँ तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ. Yeah, so then I talked about the people that are constantly serving together with Paul and became his co-workers. यहाँनिर उसँग जति जनाले काम गरेको त्यो मानिसहरुलाई चाहिँ उहाँले एउटा साथ दिने साथी सहयात्रीको रूपमा कुरा गरेको छ. So we see Ananias. अनि हामी हनन्यालाई हेरिसक्यौं. Right, we will talk about Barnabas tonight. अनि आज चाहिँ हामीले बर्नबासको विषयमा हामी हेर्ने छौं. Right, then there's Timothy, Titus, Silas, Epaphroditus as well as Luke. अनि यो सबै तिमोथी, टाइटस, सिलास, यो एपाफ्रोडिटस and Luke अनि सबै चाहिँ हामी पछि हेर्ने छौं. Right, all in all there are 7 of them in this series. अनि त्यो सबै 7 जना मानिसहरु चाहिँ उसको वरिपरिको मानिसहरु पावलको. Right, and so last time when we talk about Ananias, the chosen instrument by God. अनि हामीले अस्तिको विगतको समयमा चाहिँ यो हनन्या चाहिँ परमेश्वरबाट चुनिएको एउटा साधनको रूपमा चुनिएको परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको निम्ति भनेर हामी हेर्दै थियौं. Yeah, Ananias was listed in Acts chapter 9 verses 10 to 19. अनि यो हनन्याको विषयमा चाहिँ प्रेरितको पुस्तक 9 अध्यायको 10 देखि 19 सम्म हामीले उसको विषयमा हामी पढ्न पाउँछौं. Right, and we saw how he was a man of vision. अनि हामीले थाहा पाउँछ कि त्यो मानिस चाहिँ एउटा भिजन भएको मानिस एउटा दर्शन भएको मानिस भन्ने हामी हेर्यौं. Right, because God came and visit him.
अनि किनभने परमेश्वर हनन्याह कहाँ आउनुभयो र घुम्नुभयो But then he was also a man of excuses and fears. अनि ऊ त्यो यस्तो प्रकारको मान्छे थियो कि क्षमा दिन सक्ने डर परमेश्वरको भय मान्न सक्ने मानिस He was afraid of going to Paul. अनि पावललाई हेर्न पनि ऊ एकदम डर लाग्थ्यो Right? He says, he has all the stories about Paul, so he was very afraid. अब त्यो पावलको पहिलाको कुरा देखेर उको कथा देखेर चाहिँ यो मान्छेलाई एकदमै हनन्याहलाई डर लाग्थ्यो But we heard how he became a man of obedience. अनि हामीले थाहा पायौँ कि कसरी उहाँ चाहिँ एउटा आज्ञाकारी मानिस बन्यो भनेर Okay. Now tonight we want to look at Barnabas. आज चाहिँ विशेष गरी हामी बर्नबासको विषयमा हामी हेर्छौँ Okay. Now he was someone who encouraged the leadership of Paul. यो बर्नबास भनेको चाहिँ यस्तो एउटा मानिस हो जसले चाहिँ पावललाई सपोर्ट गर्ने सहायता गर्ने एउटा सहयात्री मानिस लिडरशिपमा अगुवाई गर्ने कुराहरुमा Okay, and we first introduced to him in Acts chapter 11. प्रेरितको पुस्तक 11 अध्यायमा चाहिँ हामीले उसको सबै हामी देख्न सक्छौं Now we all know that when the Bible when the disciples start to preach the word of God, जब मानिसले परमेश्वरको वचन प्रचार गर्यो okay, they receive a lot of persecution. अनि धेरै प्रकारको चाहिँ समस्याहरू सतावटहरू भोग्नु पर्यो And so in Acts chapter 11 verse 19 to 26, प्रेरित 11 अध्यायको 19 देखि 26 सम्म चाहिँ we see how the people of God began to go away to different places to preach. अनि कसरी चाहिँ एक परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न गयो भन्ने कुरा हामी थाहा पाउँछौं Okay? All right. Okay, so what happened is that the persecution came in Jerusalem, and the people, the believers, they actually scattered during the persecution. जब यरुशलेममा मानिसहरू विश्वासी बन्यो त्यसपछि त्यहाँको विश्वासीहरूलाई एकदमै ठूलो सतावट आयो त्यसपछि त्यहाँका मानिसहरू डराए All right, and the Bible says that they went to far places. अनि त्यसपछि बाइबलले चाहिँ के भन्छ भने तिनीहरू धेरै टाढा टाढा गयो भन्ने कुराहरू छ All right, so we see here in this map. तपाईले यो एउटा म्याप हेर्नु होला Okay, so what happened is that the Bible says that they're from Jerusalem. यहाँनिर यरुशलेमदेखि right, they went to Cyprus. त्यो यरुशलेमदेखि साइप्रसमा गयो Okay, then they also went to Antioch of Syria. त्यसपछि त्यो सिरियाको एउटा एन्टियोक भन्ने ठाउँमा गयो Okay, and they also went to Phoenicia. अनि त्यसपछि अर्को यो फिनिसिया भन्ने ठाउँमा पनि गयो Right. So these are the places they actually Bible says that they went to these places. अनि त्यो यरुशलेममा चाहिँ यसरी फरक फरक ठाउँमा तिनीहरू चाहिँ गएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलले बताउँछ Okay, but not only that, त्यति मात्र होइन right? Verse 20, 20 पदमा हामी हेर्छौं भने right? It says there were Christians in Cyrene or believers in Cyrene. In the map you can see this is very far. त्यहाँनिर त्यो साइप्रसको मानिस साइडको मानिसहरू चाहिँ धेरै टाढा थियो साइडिनको मानिसहरू Okay, so the Cyrene is there, and then at the same time Cyprus. Now they also went to this place called Antioch. अनि त्यो साइडिनको मानिसहरू पनि एन्टियोखमा गएको कुराहरू छ So they went there and preached the good news. अनि त्यहाँ त्यत्रो टाढाबाट गएर चाहिँ त्यहाँनिर प्रचार गरेका कुराहरू छ So you see, brothers and sisters, during the time the people went away from Jerusalem, right? They went away from Jerusalem to different places. The red arrow shows different places. त्यहाँको त्यो यरुशलेमको मानिसहरू चाहिँ फरक फरक ठाउँमा साइरिनमा साइप्रसमा एन्टियोकामा यसरी गएको हामी देख्छौं अनि आउनुस् हामी प्रार्थना गरौँ सबैजनाले भिडियो खोल्नुस् न यो भिडियो चाहिँ खोल्नुस् त Hallelujah. Everybody open the video and then our uncle will pray and then we will ask you the prayer request to पढ्न सकोस् In Jesus' name we pray. हामी येशूको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं Amen. Amen. Okay. Hand over to you, Pastor Matthew. Okay. Thank you so much, Uncle. And
Now I'm taking the prayer request. If they have a prayer request, I will ask the prayer request. If don't have, we will close. Okay. I can go off. Then you already co-host, so you can carry on the meeting. Okay. Just I asked a few minutes only. If they have the Oh, okay. All any right. prayer meeting, and then we can pray together after finish. Okay. Okay. Hi everyone.